guys. Bugat na kaya yung didala guys. Pero si mama na diara guys. Oh. Okay. Ang Kasi bugita may ulit. buka dira. Hey guys. Mga hulta guys. Guys. Oh panahon. Panahon dun. Skibol guys. Oh. Hey guys. Dali ba? Dali pod. Oy ate. Mama dara o. Ulahi. Ay, sagbuta ani oy. Guys, oh, sagbot. Sagbot. Doy. Igo lagi kapag Tanto. Guys, oh. Ay, tingol. Guys, tarap pa. Kabaw, guys, oh. Dahil ka ng karabaw, guys. kabaw. Baka, yung kabaw. Oh, Dra guys, oh, baboy, pig. May kayo pa ko siyang kambabayo ka. Opo, nagliso na si mama dara. No. Paulahin na po. Maak, manamang. Mangukod, tanya ni kay. Di. Kapo na kayo baklay guys. Mga hoy may guys. Doon. Panahon doon. Kapuya, gamay na pong gidalaan ng atiyan eh. Di daw siya gusto. Kuwan, hindi daw siya gusto. Daghan niya ang kahoy. Oh. Asa? Oh, mani among balay guys. Balay man natin sini. Hilom ni mo day. Ikaw. Maro kayo ka ha? Bunda ka sa saminto nako. Kapuya naabot namin sa eskwelahan guys. Agi raman mi sa eskwelahan. Balay guys. Nandot yung flower guys. Flower. Flower gods. Flower. Guys, nandot. Nice day siya, guys. Na flower, guys. Flower, guys. Ida. Guys. Kambing pa, guys, Nehe. Bugat yung panahon, oy. Dagan na. Tusok ko na ko. Na. Igo ka sa pangilya. Nimo, tai, ha? Wala na guys, ay. Kuya. Bayabas guys, Oy, kailangan. Body. Guys. Kapoy man. Pagdali ka baboy. Big guys. Baka po. Nauli na may guys. Ano yung bulay na mo guys. Ganay guys. Kurungan po nin guys. Ayan guys. Kurong na guys. Ano yung balay guys. Balay guys. Nauwi guys. Sabuta guys. So karon thank you.